Amerika Serikat memutuskan memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran yang berada di Teluk Persia dan Laut Oman. Langkah ini dilakukan untuk menekan Iran agar membuka Selat Hormuz dan menerima syarat perdamaian dari Amerika Serikat. Angkatan Laut AS pun mulai menutup akses bagi kapal yang akan menuju pelabuhan Iran dan tidak mengizinkan kapal untuk keluar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi blokade mulai dilakukan Senin lalu dan menyebut tidak akan membiarkan satu negara memeras dunia, merujuk kepada Iran yang meminta tarif kepada kapal yang melewati Selat Hormuz. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. And you know, the amazing thing is, we don't, can you believe this? We don't use the Strait. We don't need the Strait. We have our own oil and gas, much more than we need. We have more oil and gas than Saudi Arabia. Think of this. We produce more. Saudi Arabia and add Russia to it. Substantially more. And by next year, we'll have double that amount. So we don't need it, but the world needs it. And setidaknya ada 5 pelabuhan besar Iran yang berada di sepanjang Teluk Persia. Di antaranya ialah Bushehr, Asaluyeh, Lengeh, dan Bandar Abbas yang tepat berada di Selat Hormuz dan merupakan pelabuhan terbesar Iran. Sementara pelabuhan besar Iran di Laut Oman yaitu Chabahar. Untuk melaksanakan blokade, Amerika telah menempatkan kapal di sekitar Selat Hormuz dan Teluk Persia. Komando Pusat Amerika Serikat US CENTCOM setidaknya telah menyiagakan 9 kapal. Kekuatan dipimpin kapal induk bertenaga nuklir yang beroperasi di Laut Arab yang dikawal 3 kapal perusak. Di antaranya USS Providence, USS McFaul. Sementara Iran menyebut akan menanggapi tegas blokade terhadap pelabuhan-pelabuhannya. Melalui pernyataan juru bicara militer Iran Ebrahim Zolfagari yang dibacakan presenter televisi Iran, tindakan Amerika Serikat adalah ilegal dan Iran bakal melakukan langkah-langkah pembelaan kedaulatan. در پی تهدیدهای جدید آمریکای متجاوز علیه کشورمان و امنیت دریانوردی شناورها در آبهای بین المللی اطلاعیه‌ای به این شرح صادر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق قانونی کشورمان را وظیفه‌ای طبیعی و قانونی می‌دانند و بر همین اساس اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آبهای سرزمینی کشورمان حق طبیعی ملت ایران است. Sebelum perang berkecamuk, Iran telah mengintensifkan latihan di Selat Hormuz. Kekuatan militer Iran mengandalkan rudal mereka. Temuan The Maritime Executive mengungkap Iran memiliki 24 titik peluncuran rudal yang teridentifikasi dan terbagi dalam 11 klaster, yakni Kermanshah, Bandar Abbas, Gram Dareh, Isfahan, Khoramabad, Shiraz, hingga Qom. Iran menggunakan rudal sesuai daya jangkau ke sasaran. Rudal Fatah 1 dapat menjangkau 300 sampai 500 km dari titik peluncuran. Shahab 3 dan Khaybar 1.300 hingga 1.450 km dan rudal balistik Shejil yang mampu mencapai 2.000 km. Langkah Amerika Serikat memblokade pelabuhan di Iran didukung Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bilang langkah AS progresif dan siap berkoordinasi dengan Paman Sam. הבהיר לי שהנושא המרכזי שעומד על הפרק מבחינת הנשיא טראמפ בארצות הברית זה הוצאת כל החומר המועשר ולהבטיח שאין יותר העשרה או בהמשך בשנים הבאות, וזה יכול להיות עשרות שנים, אין העשרה בתוך איראן. זה המוקד שלהם, וכמובן דבר שהוא חשוב לנו, וכיוון שאיראן הפרה את הכללים, הנשיא טראמפ החליט לשים עליהם בלוקדה, זו מילה לועזית למצור, מצור ימי. אנחנו כמובן תומכים בעמדה התקיפה הזאת, ואנחנו מתואמים עם ארצות הברית כל הזמן. Sementara merespons langkah AS memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan tidak akan bergabung karena tidak sejalan dengan kepentingan nasional Inggris. PM Starmer menegaskan
konflik yang terjadi di Selat Hormuz sangat berdampak pada ekonomi di seluruh dunia. Inggris juga akan mengajak negara lain untuk tidak bergabung dengan blokade yang diumumkan Trump. In relation to the blockade, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengecam blokade Selat Hormuz oleh Donald Trump setelah berakhirnya gencatan senjata tanpa kesepakatan di akhir pekan lalu. Tiongkok menganggap blokade AS hanya akan memperburuk ketegangan dan membahayakan keselamatan navigasi di wilayah itu. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。中方敦促各方恪守停火安排，聚焦对话和谈大方向，以实际行动推动地区局势缓和，尽早恢复海峡通行正常。 Kepala Staf Angkatan Laut 2014-2018 Laksamana Purnawirawan TNI Ade Supandi menilai langkah Amerika hanya sebatas gertak atau perang urat saraf. Selain itu, langkah Amerika bakal menimbulkan tekanan yang semakin besar dari dunia internasional. Saya masih melihat baru pada bermain perang urat saraf ya. Karena saya lihat di marine traffic ya, di mana kita bisa melihat secara visual pandangan lalu kepadatan lalu lintas di teluk Selat Hormuz tadi itu tidak nampak aktivitas kegiatan militernya Amerika Serikat gitu kan. Karena tentu saja memang dalam aturan-aturan AIS internasional kapal perang boleh tidak menampakkan kode-kode identifikasi mereka. Tapi kalau dilihat dari manuver yang ada, itu tidak nampak bahwa gangguan-gangguan terjadi kepada kapal-kapal yang memang sudah dapat izin melintas dari Iran. Sementara pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman bilang, Amerika melakukan taktik agar pada perundingan tahap kedua memiliki kartu yang bisa digunakan untuk menekan Iran agar memenuhi syarat perdamaian yang ditentukan AS. Ini adalah taktik perundingan yang diterapkan oleh Trump untuk tujuan supaya Amerika mendapat konsesi dalam perundingan putaran kedua nanti dari Iran. Ini kan ada putaran kedua terkait perundingan antara Iran dan Amerika. Putaran yang pertama di Islamabad minggu lalu kan sudah gagal. Ini yang kedua. Maka untuk menuju perundingan kedua, Trump menggunakan taktik ya agar mendapat konsesi yang signifikan dari Iran, yaitu menerapkan blokade terhadap Selat Hormuz. Sebelumnya, perundingan Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Iran menyebut Amerika Serikat menyampaikan tuntutan yang tak masuk akal terkait Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat bilang salah satu alasan gagalnya perundingan karena Iran tak menyampaikan komitmen untuk tidak mengupayakan pembuatan senjata nuklir. Jalan damai antara AS dan Israel dengan Iran masih panjang dan berliku. Namun Trump menyebut dalam waktu dekat bakal ada lagi pertemuan dengan Iran.